कतराने की, जो हर रज़ा को पूरा कर दे। بابا رحيم، تأخذنا إلى منزلنا كل يوم يا عم رحيم. سأخذك هذا إلى منزلك في رمضان. कतरा कतराने की, जोड़ के ऐसी नेमत पर, जो हर रज़ा को पूरा कर दे, वो हर नकदी से ऊपर। مهما كان الطريق صعبا فإنه ينيره للجميع.